Jordan Academy families, bienvenidos familias de la Academia Jordan. Aquí estamos para dar la presentación del Dia de los Muertos. We are here to give our presentation for Dia de los Muertos. I hope you enjoy it. There's been different compiled videos from our students singing and dancing. And also we have Relámpago del Cielo here today. And we're going to learn some dances. Are you excited? Oh yeah, we're going to learn some dances. Así que este video va a enseñar una compilación de los alumnos bailando y cantando. Y también tenemos a Relámpago del Cielo aquí presente hoy. Y nos van a enseñar a bailar, Jojo. Vamos a bailar. ¿Bailar? ¿Sabes bailar? Sí, muy bien. Qué bueno. I hope you enjoy it. Espero que les disfrutes y que celebren este día tan especial que está aquí en Jordan también. I hope you also celebrate this great Dia de los Muertos Day with your family. So let's enjoy this. Hay que disfrutarlo. My name is Marlene Peña Marin, Artistic Director of Relámpago del Cielo, Grupo Folklórico. We are so honored to be here participating in dancing at Jordan Academy for your special Dia de los Muertos event. What you just saw a minute ago was dances from the state of Yucatan. Yucatan is a tip of Mexico state that is very tropical. The dances are very beautiful with the girls with their embroidered dresses, the gentlemen wearing the alpargatas, and then dancing on the box, which we call an almud, with the charolas, with the glass of water, and the bottles filled with water. There is no trick. They have to learn to balance that. And then we're going to move up the coast to the Oaxaca Guerrero region, to the Costa Chica area, with dances from Miss Maddie and Mr. Uriel, starting with Sabor a Mar, and then we'll follow it up with Atolito con el Dedo. Traigo un sabor a mar, traigo residuos de arena, traigo un sabor a mar, traigo residuos de arena, traigo huella de los besos de mi preciosa morena, traigo huella de los besos de mi preciosa morena. El sol y la luna me pidieron besarte, por eso cuando me acuerdo el corazón se me parte.
Welcome, Jordan Jaguars. So now we're going to teach you how to dance Mexican folk dance, or what we call ballet folklórico, here with Relámpago del Cielo. We also have your wonderful leader, Mrs. Rubio. We have Jojo the Jaguar here. We have Miss Jessica here, and we have Mr. Jordan, who's going to help you learn a dance called La Raspa. Very simple, so I want you to get up off your seat and grab a parent, grab a sister, grab a sibling. Come on, get up off your seat. Everybody get up, let's go. You have your abuelo or abuelita there. You can have them come up and dance with you because you're going to need a partner. Okay, so here's the first step. We're all going to put out our right foot on your heel. Yes? And now we're going to hop and we're going to switch to our left foot. And we're going to hop back to our right foot. And switch again. And switch again. Wonderful. So we're going to do that 3 times. So let's try that. Ready? And 1, 2, 3. And then we're going to pause and we're going to clap 2 times. Let's clap again. Ready? And very good. And now we're going to go back and we're going to switch to our left foot. Ready? And 1, 2, 3. And clap. And let's try that again. Right foot. And 1, 2, 3. And we're going to clap. And next. And 1, 2, 3. Clap, clap. And 1, 2, 3. Clap, clap. Very good. Now we're going to skip. Everybody knows how to skip, right? You all know how to skip, yeah? So we're going to skip in place, and we're just going to skip, 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 skip. Very good. But you're going to go around your partner. So let's try skipping around our partner. Right shoulder in place. Ready? And skip, 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 skip. And we're going to go the other way. Skip, 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 skip. Very good. And then we're going to go back to that first step. Ready? And we're going to do 1, 2, 3, clap. 1, 2, 3, clap. 1, 2, 3, clap. 1, 2, 3. Very good. I think we're ready to do with music. Are you ready to do with music? Yes? Okay, let's try it. Partner. Your partner. Around your partner. Go, go. And now the other way. Ready again. And 1, 2, 3. Thank you so much. Bye.
The Day of the Dead is the 1st and 2nd of November. It's a day to remember and celebrate the loved ones we have lost. People take pictures, flowers, candles, food, and skulls to the cemetery. Thank you for joining us in celebrating our memories today. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumalaca, chumalaca, chumbala. Chumalaca, chumalaca, chumbala. Cuando el reloj 1, 2, 3, noviembre. En México se celebra el Día de los Muertos. En México, la gente lleva flores al cementerio. En México, se celebra el Día de los Muertos. En México, la gente lleva flores al cementerio. Lleva la comida favorita de los muertos. La gente decora altares. Cuando el reloj marca las 12, las calaveras se desconocen. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. El Día de los Muertos es el 1 y 2 de noviembre. Es un día para recordar y celebrar a los que ya no están. La gente lleva fotos de las comidas y calaveras al cementerio. Gracias por unirse a celebrar nuestras memorias hoy. Feliz Día de los Muertos. Uno y 2 de noviembre. En México se celebra el Día de los Muertos. En México, la gente lleva flores al cementerio. Lleva la comida favorita de los muertos. La gente decora altares con fotos, flores, velas, comida y calaveras para recordar, para celebrar a los que ya no están. Para recordar, para celebrar a los que ya no están. 1 y 2 de noviembre. En México se celebra el Día de los Muertos. En México, la gente lleva flores al cementerio. Lleva la comida favorita de los muertos. La gente decora altares con fotos, flores, velas, comida y calaveras para recordar, para celebrar a los que ya no están. Para recordar, para celebrar a los
chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen un bizcocho. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 10, las calaveras se pisan los pies. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 11, las calaveras pintan el bronce. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 12, las calaveras se desconocen. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala.